idol, mag-primer tayo. Yan. Unahin natin yung hood. Yan. Camera natin. Yan. Pag natakpan lang, okay na. Yan ano So, yan. Hood ang inuna natin. Yan. Yan. Yan na. Tapos yung may konti pa sa gilid. Yan. Yan. Yun. Yun, buuin lang natin para maganda ang maganda pag naka-primer. Yun, linahat na natin para sure. Yan. Tapos na yung hood, mga idol. Gilid naman. Umpisa tayo sa fender. Yun, mga lods. Yan. Yung pag-tape natin, hindi talaga final tape yan. Pansamantala lang yan para pagtapos natin liha ng primer, yun, saka natin i-final ng tape. Yan. Yan. Primer na muna natin. Pagliha ng primer, saka natin pagandahin ng tape. Yan. So, ayan, pinto. Pinamiran natin, fender, yung passenger side na pinto. Umpisa na natin. Yun. So, ayan. Yun. Lahat ng may masilya, paprimera natin. So, yun, medyo malayo lang yung camera natin. Kaya, naka-steady lang yung camera natin. Yung kabilang side naman. Ayan, fender ang unahin natin. Yan. So, yan. Yan, pinto naman. Yan. Medyo madami yung masilyan ditong sa kabilang part, yung gilid. Dahil medyo maraming dent, maraming disform. Kaya, ayan, lubog. Kaya, ayan, binara natin. Ayan. So, ayan, naka-primer na tayo. Ayan, sa pinto tayo. Driver side, ayan. Dito naman tayo sa passenger side. So, yan. Tapos na yung pinto. Thank you for watching.